daw na yaki sa una. You have to be Kita sila ni Dwight. Sila ni Dwight nga. Okay. Kinungkuhan ba tulog. Okay, let me say it first. Breathe in. Oh. Now, it's edging towards jazz, no? But the lines and the extensions were there. It's a little bit anticlimactic because we are trying to understand whether you're trying to project to sa jungle na mga part, no? To sa jungle na mga part because of your music. But still, we could see only lines and extension. But what Carlos is asking kaina pareha to na, what are you trying to tell us? Oh, but then the elements of the dance were there, no? The movements were there. Congratulations. Okay, the executions are almost perfect, no? All the elements are there. It's complete. The three elements of contemporary. I only find some problem with understanding what you want to project. So, since that's your presentation, since that's what you got, so amo naman zaon na ang lines, zaon na ni mga contemporary elements, try to fix in with your message on what you are going to portray to the audience. Kung isubot, ipasabot sa amo. Okay, kay medyo na-confuse ako nga gamay. Oo. Kay pa, before si Miss Beauty, kaman mga bata dyan, mahadlo kami na maigo sila kay palihog, day. O, naog kamo kay magtambling-tambling ra ba sila ni Kuya, bas kamo malunggo. O, palihog pakuha sa mga bata sa stage kay delikado. Sige, Ma'am Beauty. Kalawin mo haza, Sir Pulong. Sure. Nagana. Yung ganahan ka. Zawon ba sa ato mga zawon na performer? Oo. Yes. Ano pa? Ay, nakakagazad ako. Kagana ni Mujo. Char. Tungod ka Jojo Baza. Di ba sila man mga... Ano pa? Iton, ganas na sila. So far, sa all the performances, kamo duha ang ako bet. Duha kamo na ako bet. Ganahan nga dito ka karadyaw. Thank you for performing such na. Karas ka be proud of you. If I have the means, pwede imbitahon ta kamo sa nasipit ka ipaila ta kamo dito. And dahil naman ako observation sa ila sa pulong, na daon balito, ang ilang mga mata disturbing, na daon amura iya sila kay bayon nila isunod pag move zato naghawid nan mga kuan nagtanaw-tanaw na bagan an ma-project diri na ya kamo kay bayon ay sunod ni Jo na himuon kun mo uyan ba ko dili. But congratulations gazud ka. Gets na niman contemporary ko man. Yes. Congratulations. Please welcome the next contestant. The next contestant